पे खंबे का मसला चल रहा था, बजाय बैठकर हल करने के बजाय उसने जो है ना एक साजिश के तहत उनके भी 3 बंदों को ताने के बिल्कुल 20 से 30 फुट के करीब ताना साथ था, उसके करीब इसने फायरिंग की, उसके 3 बंदों को जख्मी किया और मेरे भाई को उसने अपने ही बंदे को शहीद किया। वो मेरा भाई था जो शहीद हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उन दिनों में मेरी ड्यूटी मुस्लिम बाग में थी, मैं कोयटा में नहीं था मौके पर। ये वाकया तकरीबन 11 से 11:30 बजे के सेट पेश आया था। तो मुझे छोटे भाई ने फोन किया, मोहम्मद आरिफ ने, किस तरह का वाकया पेश आया और आसिफ किस तरह गोलियां लगी है। तो जब मैंने बस भाई से पूछा कि क्या हुआ, बच गया? कहते नहीं, वो तो शहीद हो गया बेचारा। तो सुबह में काफी लेट कोयटा पहुंचा। मेरे भाई की लाश सिविल अस्पताल में पड़ी हुई थी पोस्टमार्टम के लिए। तो उसके बाद जब हमने असल में ये मसला छोटा सा मसला चल रहा था, ये बजाय इसके बैठने के इसने जो है ना इस एक प्लानिंग के तहत अपने केस, सिर्फ एक केस बनाने के लिए मेरे भाई को टारगेट किया। मेरे भाई, मैं कुरान पर अल्फा हाथ रख के कहता हूं, ना मेरे भाई इसका गार्ड था ना कोई ड्राइवर था। इसने अपना केस बनाने के लिए मेरे भाई पे गार्ड और ड्राइवर का नाम रखा। मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ इसके छोटे भाई शहबाज के साथ उठना बैठना और इसके कजन के साथ उसके घर आ जाए, कभी कभार आया जाया करता था। तो उसने अपना केस बनाने के लिए मेरे भाई पर पहले दिन एफआईआर में उसी दिन इसने एफआईआर काटा जिस दिन इसने मेरे भाई को मारा, शहीद किया। मैंने बताया था मतलब मैं कोयटा में नहीं था उस दिन। इसने उसी दिन एफआईआर भी कटवाया आज इब्राहिम सुर्की के खिलाफ। भाई आप कौन होते हो? तो अच्छा, पुलिस की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है, पुलिस थाने वाले की गाड़ी, वो भी साफ कैमरे में नजर आ रहा है। उस वीडियो में जो होंडा कंपनी की वीडियो में ये सारा रिकॉर्ड हुआ है ये मामला। तो उसमें मुझे बड़ी हैरत हो रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है, ये फायरिंग करके जो बंदों को मारते हैं ये लोग ऐसा ऐसा पीछे घर की तरफ भागते हैं और मेरे अपने ही बंदे को छोड़कर घर भाग गए। और आज इब्राहिम सुर्की के बंदों ने अपने बंदों को हॉस्पिटल ले जाते हुए मेरे भाई को भी इन्होंने उठा के गाड़ी में ले गए, बड़ी डब्बे में। ये तो उनकी मेहरबानी। चलो उन्होंने एक काम तो किया, चलो बेचारे की जिंदगी इतनी थी जितने अल्लाह ने उसको दी थी। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है, मुझे अभी भी मेरे क्वेश्चन है कि मेरे भाई को आपने क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था हमने या हमारे घर वाले ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने अपने केस बनाने की खातिर आपने मेरे भाई को आप बुला के, उस बेचारे को पता भी नहीं था, वो तरावी पढ़ रहा था, 6 से 8 रकात तरावी भी पढ़ चुका था। जो तदफीन के टाइम पे कब्रिस्तान में मौलवी साहब और मोहल्ले के लोगों ने गवाही भी दी इस बात की कि वो जो है ये बेचारे यहाँ पे 6 से 8 रकात तरावी पढ़ चुका था, इसके लिए इसने बंदे को भेजा कि आप आ जाओ लड़ाई के लिए। वो इतना साफ दिल का लड़का था मेरा भाई कि यकीन मानो उसके यार तो वैसे भी ज्यादा थे, एक बहादुर नडर लड़का था। इस चीज को उन्होंने फायदा उठाया। बातें तो नहीं चुपती, वक्त के साथ साथ पता चल जाती है। तो एक दोस्त ने उसके कहा था, जब उसके साथ इस मौके पे उसके साथ जा रहा था, उसने कहा था कि आसिफ ख्याल करना, आपने लड़ना नहीं है। आप वीडियो में बकायदा आप देख सकते हैं कि इस मुनाफिक और कातिल के साथ मेरा भाई जब वो करीब जाके लड़ते हैं, इसने अपने 4 बंदों को, अपने शहबाज भाई और 4 बंदों को भाइयों के साथ पीछे 4 बंदे गेप के साथ असलिया लेकर टिटकोब लेकर खड़े। मतलब ये प्लानिंग के तहत काम चल रहा था इनका। अच्छा, मेरा अब ये आपस में करीब हाजी इब्राहिम सुर्की जैसे उनके 2 बेटे और एक पोता जख्मी हुआ इस लड़ाई में, वो अभी करीब आए। आदिल बाजी भी उनको एक पंच मारने की कोशिश उसने की। इसी दौरान मेरा भाई मौके पे एकदम दोनों को छुड़ाने के लिए दरमियान में आया। ये किरदार उसने अदा की। उसे क्या पता था बेचारे को, क्या मुझे अपने ही बंदे पीछे से गोली मारेंगे? ये हाल है अपने, ये बंदा इतबार किस पे करे? ये अपने कौम का बंदा है। मेरा छोटा भाई सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे इसके कर जाया करता था कि अपना बंदा है। आदिल भाई ने उससे कहा था कि आप मेरे से ज्यादा अटेंच रहा करो, ताकि एक जॉब की लालच दी थी। तो मेरा भाई बेचारा, हालांकि उसने वालदा ने उसे मना भी किया था कि आपके लेवल के लोग ने इसके साथ उठना बैठना मत करो। उसे कहा नहीं हो सकता है, ये कल को कुछ आ जाए हुकूमत में, इख्तियार में आकर मैं अपना या छोटे भाई का काम करा लूं, उससे जॉब का काम करा लूं। तो इस बेचारे लालच पे कभी कभार उनके पास जाया करता। इस दिन भी काफी फोन पे अफ्तारी पे भी इसको बुलाया था और कहा भी था कि हम इस तरह से लड़ाई का बिल्कुल बताया नहीं था, तो कि इस तरह लड़ना ये वो है। तो बात ये है कि चलो ये वाकया पेश है। उसके बाद इस प्लानिंग में अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इस प्लानिंग में मेरा मामू भी उसके साथ शामिल था, ज़हूर अहमद, जिसपे ज़हूर अहमद ने 25 लाख एडवांस दिए थे। मलिक आदिल बाज़ई ने, इस कातिल ने, इस जालिम इंसान ने
25 लाख उसके साथ डिसाइड किया, तो आपस में जो भी बात डिसाइड की थी कि 25 लाख आपको एडवांस में देने, 25 लाख एंड में जब ये कंप्लीट स्टोरी खत्म हो जाए तब मैं आपको दूंगा। 50 लाख 2 करोड़ रुपए में मेरे मामू ने हमारे डिसाइड किया था कि मेरे सिस्टर के घर वालों को वो मैं हैंडल करूंगा, वो मेरा काम हैंडल करना, उसको संभालना या गलत गाइड करना भतीजे को, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये उसने आपस में इन्होंने ये पैसे वगैरह डिसाइड किए। 25 लाख में कातिल ने मेरे मामू से 3-4 काम किए, उसमें मुझसे गलतियां हुई क्योंकि मौके पे पहले दूसरे दिन मैं फाती में 3 दिन बैठा रहा। मुझे मामू ने इतना एंगेज रखा कि मुझे बाद में समझ आई कि मैं वजू के लिए भी अगर बाहर जाते 5 मिनट उठता, मुझे कहता आप बैठो भाई, आप तो बड़े हो, आप क्यों बाहर जा रहे हो? वो इसलिए कि इसको कोई गाइड ना करे, हकीकत का पता ना चल जाए। और उसी रात को जिस दिन ये हमने तदफीन की, उसी अफ्तारी के बाद ये लोग आए, आदिल बाजी और कुछ कबायली शख्सियात आए, मुझे से कहने लगे कि भाई ये जो है ना देखो, उन्होंने आपके बंदे को मारा है, लिहाजा हम आपका साथ देंगे, केस वगैरह सब कुछ हमारे जिम्मे, आप लोग गरीब लोग हो, केस के पैसे आप लोग के पास नहीं है, जैसे कि देखो तो हम चलाएंगे, आप हमारे साथ हो। आसिफ का बदला मैं आज इब्राहिम सुर्खी के बेटे इसके घराने से लूंगा, ये आदिल बाजी और उसके भाई ने मुझसे कहा। तो मामू भी जाहिर है उसके साथ शामिल था, जैसे मैंने कहा वो ऑलरेडी उस प्लानिंग का हिस्सा था, वो पैसा ले चुका था इससे, तो मुझे वो गलत गाइड कर रहा था। तो मुझे जब मैं घर आए, ये लोग कबायली शख्सियत जब चले गए अफ्तारी के बाद, जब ये आए थे कुछ हम घंटा या 1.5 घंटा बैठे, उसके बाद वो लोग चले गए। तो यहाँ पे स्टाम्प पेपर का भी जिक्र हुआ है, वो आगे मैं बताता हूँ आप लोग। इतवार भी नहीं था, पहले दिन भी प्रेस स्टाम्प पेपर की बात हुई, फिर अगले दिन जब उसको डर था कि एफआईआर से काट, फिर वही कबायली शख्सियत आ गए, कुछ लोग आए इस कातिल के साथ, कहता भाई हम स्टाम्प पेपर लिखने को तैयार है, जो आप कहोगे। मामू ने कहा भाई मैं दूर हूँ, क्योंकि मुझे इसके जबान पे यकीन, ये जो बार-बार बयान है, बच्चों ने कहा बोले सब बयान चाहिए, बार-बार बयान चेंज कर रहा है, वो कबायली शख्सियत में से थे, उसमें से एक तो शख्सियत इसका साइड ले रही है, वो मुझे पता भी है। अभी बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाहता, कंप्लीट में डिटेल में नहीं जाना था इस मसले में। उसने कबायली शख्सियत में 35 लाख रुपए दिए इसका साथ देने के लिए, और उन्होंने कहा कई वालों को कहा कि आप इधर मत आए इनकी तरफ, लगातार मंत्री वालों से कहा था कि आप उनके घर मत जाए, तारीख ये जो शहीद का घर है सारे आदमी बाजी की जरूरत है, ये कभी हो सकता है कि एक बंदी का गम हो वो जाके उसके घर में बैठे, तो अपने ही घर में गम मनाएगा ना। तो फिर ये जब हुआ सब कुछ क्या हुआ उसका मैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ टेंशन, तो मुझे बड़ी अफसोस होती कि हमारे घर में उसके एक दिन याद है, उस दिन में एक बड़ा सा क्या हमारे घर पे बड़ा था, सब ऐसे टेंशन में थे, मामूली अपना कारोबार के जेब गर्म करके हमें अपने बेटे के खून का सौदा किया। तो उसी रात को कातिल ने सबसे पहला जो काम किया, मैंने चले टायर काटा उसी बार जब रिश्तेदार मेरे पास है, इनके जाने के बाद, इन लोगों के जाने के बाद मैं रिश्तेदार पूछा मेरे पास, कहते हैं चले टायर काटो, मैं चलो मुझे क्या पता, आप मुझे गाइड करो, मैं कभी ये चीजें फेस नहीं किए। तो मेरा वकील के पास, उसके पास जाके बैठ गए, वकील ने कहा कि भाई आपने दोनों पे टायर काटना है, क्योंकि इस पे भी एक चीज क्लियर नहीं था कि किसने मारा है। अब अजीब रहे फिर अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जब सुना, वो छोड़ के रहे कि इन्होंने फायरिंग की, जो बंदा मरे अपने बंदे को भी मारे, उसी चीज को बोलिया से ये जो कौन मुझे कहता है या क्वेश्चन कर ली, अजीब रहे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, यहाँ पे ये मुझे आके कहते हैं वो जो अफ्तारी की बात बैठे थे कबायली शख्सियत के साथ, ये मुझे कहते हैं कि 3 कुरान पाक तो मैं रखने को तैयार हूँ, आपकी भाई को हम लोगों ने कसम से देखा भी नहीं कि यहाँ पे पड़ा इतना बड़ा कहते मैं बदला गुजार में बातों में एक चीज मैंने देखा नहीं था, एक वो कह रहे दूसरा छोड़ के रहे, मैं कंफ्यूजन में शिकार हुआ, भैया ये मारा किसने, वो भी कह रहे इसने मारा, वो कह रहे इसने मारा है। तो इधर मामू ने मुझे कहा, मैंने फाइनल सब लोग मामू भी चले गए, सारे लोग चले गए, कोई 10 बजे 10:30 बजे की साइड जब हम गए तो वकील से मशवरा किया, सलाह की, उसने मुझे फाइल दोनों पे काटने का एप्लीकेशन लिख दिया। मैं जब मैंने देखा उसमें मेरे में क्या हुआ, तो मैंने झूला ऐड करके अपना बयान एप्लीकेशन मैंने आने में जमा करा दिया, बयान कटवा दी, उन्होंने जो पूछता था कुछ कर दी। अगली सुबह अगले दिन बात यह कि तकरीबन असर के टाइम इनको पता चला इनकी गिरफ्तारी हो गई दिलबाजी वाले, तो इस कातिल की गिरफ्तारी हुई थी। तो उन्होंने आके उसको अच्छा वो फातिया पे इसका वालिद कब्रिस्तान में भी तदफीन के थे, और फातिया पे मुसलसल 3 दिन हमारे साथ बैठा रहा,
منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ذرا دیکھ منافقت کو ذرا دیکھ. تو اس میں جب اس نے آخری دن یہ لوگ بیٹھے رہے تو انہوں نے میرے ماموں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں سے بڑا کون؟ اس کے والد نے میرے ماموں سے کہا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا یاد چکا ٹائم. ٹھیک چار ماموں آ کے میرے پیچھے آ کے کہتے ہیں یار آپ نے کیوں ایسا کام کیا جب آپ کو کچھ پتا نہیں، آپ اپنی مرضی سے آگے جا رہے ہو، آپ نے کیوں کہا؟ جب تو غریب لوگ ہیں، اب انسان کام مل گئی اس ملک میں. مطلب آپ نظیر پٹو کو آپ اٹھا کے دیکھتے اس کی اسٹوری، عثمان نصیر کی اسٹوری اٹھا کے دیکھتے ان کو کہاں ہے تو آپ کو کہاں سے ملے. لہٰذا یہ دو بڑی پارٹیوں کی لڑائی ہے، مسئلہ ہے. ابھی ہمیں لازمی ایک کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوگا. لہٰذا اپنے خنزیر جو اس کا نام اس نے لیا کہتے ہیں اپنے قوم والے کے ساتھ کہتے ہیں بس ابھی چھوڑا فیاض واپس کے سب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیں رزلٹ اس کا نہیں ملتا ہوگا. میں نے بات مان لی کیونکہ میرے گھر کا بندہ جب چھوڑے میں کیا میں نے جیسے کہا کہ ان چیزیں میں نے ٹیسٹ نہیں کی. مجھے اللہ پاک کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ 302 قتل کی کیس کو کہا جاتا ہے. میں اتنا واقف نہیں. تو انہوں نے مجھے بس یہ کروایا. اسی رات کو جو میں نے اس کو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا کرنا. اسی رات کو انہوں نے میرے ماموں سے ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے میرے ماموں سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ایک ویڈیو چھوڑا تھا اچھی زئی قوم کے خلاف کہ بھائی ہمارے پاس کیا نہیں ہے. تو میرے ماموں نے تعریف ویڈیو چھوڑا سوشل میڈیا کہ بھائی ہمارے گھر میں آپ نے نہیں آنا. اس کو منع کیوں منع اس نے کیا کہ اس نے کہ ہمارے فاتح پہ حقیقت بیان کرنا تھا لوگوں کو کہ یہ بھائی اس طرح کا واقعہ انہوں نے خود کیا ہے اس نے تاکہ لوگوں کو حقیقت کے بارے میں پتہ نہ چلے اس نے یہ ڈرامہ کیا ویڈیو چڑھائی. تو اس نے بھی کچھ نہ سمجھ لیا کیونکہ میں نے کہا کہ ہمارے اس قاتل نے اس ظالم انسان نے 25 لاکھ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا آپس میں جو بھی بات ڈیسائیڈ کی کہ 25 لاکھ آپ کو ایڈوانس میں دے دیں. 25 لاکھ اینڈ میں جب کمپلیٹ سٹوری ختم ہو جائے تب میں آپ کو دوں گا. 50 لاکھ 2 کروڑ روپے میں میرے ماموں نے ہمارے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سسٹر کے گھر والوں کو وہ میں انٹر کروں گا، وہ میرا کام انٹر کرنا، اس کو سنبھالنا یا غلط گائڈ کرنا بتیجے کو وہ میری ذمہ داری ہے. یہ اس نے آپس میں یہ پیسے وغیرہ ڈیسائیڈ کیے. 25 لاکھ میں قاتل نے میرے ماموں سے 3-4 کام کیے. اس میں مجھ سے غلطیاں میں کیونکہ موقع پہ پہلے دوسرے دن میں فاتح میں 3 دن بیٹھا رہا. مجھے ماموں نے اتنا انگیج رکھا کہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ میں وضو کے لیے بھی اپنے باہر چاہتے 5 منٹ رک جاتا. مجھے کہتا آپ بیٹھو بھائی آپ تو بڑے وقت کو باہر چاہتے ہو وہ اس لیے کہ اس کو کوئی حقیقت کا پتہ نہیں چل جائے. اور اسی رات کو جس دن یہ اپنی تدفین کی اسی افطاری کے بعد یہ لوگ آئے عادل بازو کچھ قبائلی شخصیات ہے مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی یہ جو ہے نا دیکھو انہوں نے آپ کی بندی کو مارا ہے لہٰذا وہ آپ کا ساتھ دیں گے کیس وغیرہ سب کچھ ہمارے ذمہ آپ کو غریب لوگوں کیس کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے جیسے کہ دیکھو تو آپ چلائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہو. آصف کا مطلب میں آج ابراہیم سٹی کے بیٹے اس کے گھرانے سے لوں گا. یہ عادل بازو اس کے بھائی نے سے کہا. تو ماموں بھی ظاہر اس کے ساتھ شامل تھا جس میں نے کہا اس پلاننگ کا حصہ تھا. وہ پیسہ دے چکے تھے اس سے پیسہ دے چکا تھا اس سے. تو مجھے وہ غلط گائڈ کرنا تھا. تو میں نے مجھے جب میں گھر آئے قبائلی شخصیت جب چلے گئے افطاری کے بعد جب یہ آئے تھے کچھ ہم گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھے اس کے بعد وہ لوگ چلے. تو یہاں پہ اسٹاف پیپر کا بھی ذکر ہوا ہے وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اسی رات کو جب یہ لوگ چلے گئے میں گھر آیا میں نے کیس بنانے کی خاطر اپنے میرے بھائی کو اب بلا کے اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا وہ تراویح پڑھ رہا تھا 6 سے 8 رکعت تراویح بھی پڑھ چکا تھا. تدفین کے تھے قبرستان میں مولوی صاحب محلے کے لوگوں نے گواہی دی اس بات کی کہ وہ جو ہے یہ بیچارے 6 سے 8 رکعت تراویح پڑھ چکا تھا اس کے لیے اس نے بندے کو بچے کیا بچو لڑائی کے لیے. وہ اتنا صاف دل کا لڑکا تھا میرا بھائی کہ یقین مانو اس کے یار تو ویسے بھی زیادہ تھے ایک بہادر نڈر لڑکا تھا. اس چیز کو انہوں نے فائدہ باتیں تو نہیں چکتی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتی ہیں. تو ایک دوست اس کے کہا جو اس کے ساتھ اس موقع اس کے ساتھ جا اس نے کہا کہ آپ کیا کرنا آپ نے لڑنا نہیں. آپ ویڈیو میں باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منافق اور قاتل کے ساتھ میرا بھائی جب وہ قریب جا کے لڑتے ہیں اس نے اپنے 4 بندوں اپنے شہباز بھائی اور 4 بندوں کو بھائیوں کے ساتھ پیچھے 4 بندے گیٹ کے ساتھ اسلحہ لے کر تجھ کو لے کر کھڑے ہیں. مطلب یہ پلاننگ کا کام چل رہا ہے. اچھا میرا اب یہ آپس میں قریب اجی ابراہیم سکی جیسے ان کے 2 بیٹے اور ایک پوتا زخمی ہوا اس لڑائی میں وہ ابھی قریب آئے. عادل بازو بھی ان کو ایک پنچ مارنے کی کوشش کی. اسی دوران میرا بھائی موقع پہ ایک دم دونوں کو چھڑانے کے لیے درمیان میں ہے. یہ کتنا
اسے کیا پتا تھا بیچارے کو، کیا مجھے اپنے ہی بندے پیچھے سے گولی ماری تھی. یہ حال ہے، یہ بندہ بات کس پہ کر، یہ اپنے قوم کا بندہ ہے. میرا چھوٹا بھائی صرف اور صرف اس بنیاد پہ اس کے گھر جایا کرتا تھا کہ یہ اپنا بندہ ہے. عاطف بھائی نے اس سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اٹیچ رہا کرو تاکہ مجھے ایک جاب کی لالچ دی تھی. تو میرا بھائی بیچارہ الگ کے والے نے اسے منع بھی کیا تھا کہ آپ الٹا پلٹا مت کرو. اسے کہا نہیں ہو سکتا یہ کل کو کچھ آ جائے حکومت میں اقتدار میں آ کر میں اپنا یا چھوٹے بھائی کا کام کرا لوں، اس سے جاب کا کام کرا لوں. تو اس بیچارے لالچ پہ کبھی کبھار اس کے پاس جائے کر اس نے کافی قوت پہ افغانی بھی اس کو بلایا تھا اور کہا بھی تھا کہ اس طرح سے لڑیں گے بالکل پتہ رہے گا کیونکہ اس سب کی طرح لڑنا یہ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ چلو یہ واقعہ پیش ہے. اس کے بعد اس پلاننگ میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے